tuta na soy oy ninapin ing kadugtong naling mumunang vlog tamu king pamanukyat king bundok naling bulkang pinatubo. Kaya rin miyaping pesyalan ing masanting aanaan falls kiniking porak pigpatuloy minamo naman ing makabakabami ping lakaran paukyat king bulkan ning pinatubo soy. Alamang ping 20 minutos ing aming pamaglakad atin na kaya na naman ikit aduang falls soy. Metong king babo, metong mo naman king lalam. At syempre, naku mo na may patawli, mig-dive na ako pinsoy at tiktak mo na maging karimla. O, lawen nyo naman talaga in Pampanga soy, mamakipakyapin king sante. Kaya rin may Mendilusoy, magpainawa kami mong bagya at maglakad na kena naman. Guys, malapit na kami king crater. Pero, daragol na kayo, bus-bus. Arong. Naku na rin arong nyo guys. Daragol na lang. Baklaya! Metong mo naman king masayang partining ki aming pamaglakad soy, kaya bengan ita. Atin naping titikul at atin na mo na mga slide. Alamang ping 10 minuto ay taksya po, may lakad kaming pipagpainawan at migpainawa kaming bagyan. Totoo na niyan soy, metong mo naman kalang pasalamatan cooking adventure ay ni ay taksya po ang aming karakal at yung kami siguro may gitkin 30 at kaya bekupin kanitang adventure ding aliwang Kapampangan vlogger. King kaya aming pamaglakad soy, tiro japin kaya kami ining bukal na nung nuka rin taksya po, anepin kanyaman ining kayang dalumsoy lalasayang Sprite. Guys, this is the bukal. Keng papunta Alis Sprite. Dala tayo anong Sprite? Alis Sprite. Oh boy, oh. Aywa. Pati di ba naman yung acid? Ali, pero wala akong Sprite siya pinakain eh. Hindi lang yan. Carbonated, What? Okay. It's good. Okay, let's try it. Kaya rin kung tinakman soy, Sir Louie naman, ning we're in Pampanga, ay taksya po, may pakdaya mo naman kinyaman. Inyong may kainom na kami soy, belita danapin kaya kami, napapunta na kami king exciting part, na nung nuka rin medyo pasakit naping pasakit, in kaya kaming dadalanan ang pong luluban. Pero makanano na amami karugan soy, nung makantinipin kasanting, in kaya ang lalabasan. King mahigit 4 na oras kupin, king ka na akong pamaglakad soy, may nga paluwa na ako at may bug na kupin matras, uling mapapatalapin ding bitis kong bolang. Buti na mo pin at yung exploring Pampanga ay taksya po at inyong dadalang panis spray. Talagang milok o lapin pulikat din ka na akong bitis. Uling magdrama-drama kupin soy ay taksya po magpainawa kami pa mo tapos may nga nakuping saging. Yaman. Uling milok o nalapin sakit din ka na akong bitis soy ay ikit kuneman at abat sawang kuneman. Iling bundok ay nina nung nuko rin yapin yan in crater soy. Kailangan minaping pamilisan soy para bang kanita akit minyapin in crater na ning bulkang pinatubo. Tutunan niyan soy, adyang mabato, adyang mabalas, adyang madalum soy, ay taksya po talagang ako pa talagang mayli. Makanano naman kasi king masanting a view na kaya kaming ababat chawan. Miras na kami king pinakadelikado at pinakamatas adalan na kaya kaming dalanan soy. Hiyapin niya inilawen nyo naman ay taksya po nung at ayupin ken soy. Talagang aki yun nung pakanano yapin kakatas ini taksya po. Ing pasalamat kupin soy ay taksya po kat namo kaya be milapin din kaya katamong kapatad na makasadya mo namang sumaup kaya kami. Alas 6 na pining abak soy may kumpisa na kami pinmeglakad ay taksya po alas 10 na ala kami po. Mipadpad na kami pinkindalan na dakalping balasoy ay taksya po balak sa api na ini aliwa pa pala. Ing payo kupin kaya kayo soy nung mukyat kayo pin kiling pinatubo ay taksya po bengi pa mo ikondisyon nyo nyapin ing katawan yung bola. Metong mo naman ka rin kailangan yung pagsadyan soy din kaya ayong susulod. Pambabo, pwede nepin ing jacket at ing panglalam nyo naman. Pwede nga mo naman ing jogging pants soy. Ay kayo dapat magmaong Kenny ay taksya po manlagad kayo. Ating pamanukyat Kenny soy basta-basta uling metong mong malimong akbang ay taksya po manakbag ka. Ninapin soy, 5 oras alakaran at talaga namang milako inke ang pagal estong ikit mo ne. Ing bulkang pinatubo. Inyang abat sawang kunyapin, ing crater na ning Mount Pinatubo soy, talaga naman asabi ko.
It's a beautiful disaster. Kaya rin mi pag video soy, ang pong mi pagletrato, gawan minangan, ing manyaman pinggawan kay ni soy, alang aliwan nun mangan. Bandang 11:30, mengan na kami soy, ay taksapo, tsaka na kimi muna ang method. Ding aliwang abe mi soy, king sobra dapin katapang, ay taksapo, talagang linipat lapang metong bundok, at karinala mo na mi pagletrato. Ala ko talagang asabi, king santing napin, ning Mount Pinatubo soy. It's a beautiful disaster. Ay, taksya po. Inya naman nung magplano kayo pinmukyat, king Pinatubo soy, ding sega na ganang basurang inukyat yung kiling babo, dalan yung muli. Uling ala ng aliwang magmasabal, king bundok ng Pinatubo, nun ikatamu mumukyat at bibisita kaya. Inya naman nga sabi ko mo, disiplina mo, kabalen.